اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر رتم۔ حضرت عمر کے زمانے میں زلزلہ آیا تو ان کے ہاتھ میں کوڑا تھا، اٹھا کے زمین پہ مارا، اسکنی یا ارض انی عدل، اے زمین تھم جا، کیا تجھ پر کوئی ظلم ہوا ہے؟ تو جانتے نہیں کہ میں عادل ہوں، تجھے پتہ نہیں کہ میں عادل ہوں، اے زمین تھم جا، اے زمین تھم جا، تیرے اوپر عدل ہو رہا ہے۔ اور جب ایبٹ آباد کا وکیل قاتل کو پناہ دینے کے لیے تیار ہو، اتنے لاکھ لوں گا، تیرا کیس لڑوں گا۔ جب ایف آئی آر کاٹنے والا چند کوڑیوں پر اپنے قلم کو بیچ دے، مجرم کو محرم، محرم کو مجرم بنا دے، جب عدالت کا قاضی چند کوڑیوں پر اپنے انصاف کو بیچ دے اور مظلوم کو ظالم کر دے، ظالم کو مظلوم کر دے، بے گناہ کو لٹکا دے، مجرم کو چھوڑ دے، جب یہ ہو رہا ہو، اور ایک اور ظالم بھی بتاؤں جسے کوئی بھی ظالم نہیں کہتا، الجفا کل الجفا، ظلم ہے بہت بڑا ظلم، نفاق ہے بہت بڑا نفاق۔ کون کون؟ آپ نے فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اذان کی آواز سنے اور مسجد میں نہ جائے یہ بڑا ظالم ہے۔ تو ایسے ظالموں سے تو ایبٹ آباد بھرا پڑا ہے، زمین تو کوئی کوئی دباتا ہے، قتل کوئی کوئی کرتا ہے، دکانیں کوئی کوئی، قبضے گروپ کوئی کوئی ہیں، پر نماز نہ پڑھنے والوں سے تو دشت و صحرا بھر چکے ہیں، جنگل و بیاباں بھر چکے ہیں، شہری دیہاتی بھر چکے ہیں۔ یہ ظلم ساری دھرتی پہ ہو رہا ہے کہ اللہ بلائے اور اٹھ کے نہ آیا جائے۔ جب ظلم ہوتا ہے، جب ظلم ہوتا ہے تو پہاڑ لرزنے لگتے ہیں، مظلوم کی فریادیں اللہ کے عرش کے کنگرے ہلا دیتی ہیں۔ منذر اندلس کا بادشاہ، اندلس پر کوئی 700 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے، اس کا اکلوتا بیٹا، ایک بیٹا ولی العہد، اس کے بعد حکومت کو سنبھالنے والا، اس نے یہودی کو قتل کیا، یہودی، عدالت میں کیس گیا، وہ رسا نے پیسے لے کر معاف کر دیا، شریعت کے مطابق فیصلہ ہو گیا، وہ رسا نے معاف کر دیا، حق ختم۔ سارے عدالتی کاروائی بادشاہ سلامت کو روزانہ پہنچائی جاتی تھی، کاروائی سامنے آئی، آج عدالتوں نے یہ فیصلے کیے، اس میں اپنے بیٹے کا فیصلہ بھی پڑھا کہ قتل ہوا، پھر وہ رسا نے پیسے لے لیے، معاف کر دیا، ختم ہو گیا کیس۔ دربار عام بلایا جائے، حکم دیا دربار عام بلایا جائے، اگلے دن ایسا دربار عام اکٹھا ہو گیا، سارے شہر کو بلایا جائے، شہر کٹھا، وزیر کٹھے، خاندان کٹھا، یہودی کے وہ رسا بھی آ گئے، بیٹا بھی آ گیا، تخت بچھایا، ممبر پہ کھڑا ہوا، کہنے لگا لوگو میں اپنے بعد یہ ظلم جاری نہیں رکھنا چاہتا کہ بادشاہوں کی اولاد حکومت کے تکبر میں رعایا کو قتل کرے اور مال کے زور پر اپنی جان کو بچا لے۔ میں اس فیصلے کو کل عدم قرار دیتا ہوں، حالانکہ فیصلہ صحیح تھا، فیصلہ صحیح تھا، وہ رسائی راضی ہیں۔ احتیاط دیکھو، اس امت کا عدل دیکھو کہ میں اس فیصلے کو ختم کرتا ہوں اور اس یہودی کی طرف سے میں خود قتل کا بدلہ لوں گا۔ اور یہ کہہ کر اترا، تلوار نکالی، کہنے لگا میرے بیٹے مجھے پتا ہے تیرے بغیر میں بھی زندہ نہ رہ سکوں گا، اور تیری ماں کو بھی تیری موت رلا کے رکھ دے گی، پر میں تجھے اللہ کے امر پہ قربان کرتا ہوں۔ اپنے ہاتھ سے بیٹے کی گردن اڑا دی۔ کوئی بتائے ہمارے ججوں کو، ہمارے وکیلوں کو، وکیل اور جج ہی ظالم نہیں، وہ مدعی بھی ظالم ہے جو ایک کے ساتھ 10 بے قصور کے نام لکھوا دیتا ہے، جو ایک کے ساتھ 4 کو ایسے پھنسا دیتا ہے۔ فیصل آباد کی جیل میں 5 آدمیوں کو پھانسی لگنے والی ہے عید کے بعد، 5 بے گناہ ہیں، 5 بے گناہ ہیں۔
मुद्दई को भी पता है मैंने इनका नाम ऐसे ही दिया है। उस बदबख्त को क्या पता कि उसके इस कदम पर जमीन आसमान ने कितने पेचताब खाए होंगे और कितने गजब की बिजलियां कौंदी होंगी। इनको क्या पता जो 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 इस तरह बेकसूरों के नाम डाल देते हैं, उन्हें क्या खबर के ऊपर क्या फैसले हो रहे हैं। इसलिए तो क़यामत का दिन रखा है, इसलिए तो जहन्नम को भड़काया गया है, इसलिए तो जंजीरों को तपाया गया है, इसलिए तो सांप और बिच्छुओं को तैयार रखा गया है, इसलिए तो जहन्नम की वादियां हैं, पत्थर हैं, समूम है, हमीम है, दिल महमूम है। इसलिए तो भड़कती है, लपकती है, चिंगारती है, चीखती है, पुकारती है, या अल्लाह भेज दे मेरे पास हर खबीस व खबीसा को, हर नाफरमान को भेज, तो देख मैं उनके साथ क्या सलूक करती हूं। उतरा और अपने हाथों से बेटे की गर्दन उड़ा दी, और वही हुआ जो उसने कहा था, तेरे बगैर मैं भी न जी सकूंगा। नींद उड़ गई। हमें एक खून का रिश्ता नहीं, ईमान का रिश्ता है। जिस दिन से ज़ल्ज़ला आया है आंसू नहीं रुक रहे, आंसू नहीं थम रहे। अपने हाथों से बेटे को कत्ल करने वाला वो कैसे जिंदा रह सकता? सारी रात जागता रहता था और ऐसे बैठा ऊपर देखता रहता था, या रोना शुरू कर देता था, फिर इतना रोता कि सरहाना भीग जाता था। 14वें दिन खुद भी मर गया। 42 साल की उम्र, ऐन भरपूर जवानी में बेटे के गम ने घुला दिया। पर मेरे और आप तक पैगाम पहुंचा गया कि अदल किसे कहते हैं और जुल्म किसे कहते हैं। जब धरती जुल्म से भरती है तो फिर जलजले आते हैं। जब ज़िना आम होता है तो फिर जलजले आते हैं। जब मौसीकी की महफिलें सजती हैं तो फिर जलजले आते हैं। जब शराब पी जाती है तो जलजले आते हैं। जब माओं को जलील किया जाता है तो जलजले आते हैं। जब बाप को धक्के दिए जाते हैं तो जलजले आते हैं। जब गाने वालियां मोहतरम हो जाएं तो फिर जलजले आते हैं। जब मस्जिदों में लड़ाइयां हों तो फिर जलजले आते हैं। जब घर घर मौसीकी के घुंघरू बज रहे हों तो फिर जलजले आते हैं। जब चारों तरफ पायल की छंकार हो तो और घुंघरू की छन छन हो तो फिर जलजले आते हैं। जब जालिम जानी शराबियों को सरदार बना दिया जाए तो जलजले आते हैं। जब हुकूमत के काजी जज अफसरान बददियानत हो जाएं तो जलजले आते हैं। जब ताजर बददियानत हो जाएं, अवाम सूदखोर हो जाएं। ये बैंकों में किसका पैसा पड़ा हुआ है? ये अहमदाबाद के बैंकों में सेविंग अकाउंट किसने खोले हुए हैं? ये किसको सूद मिल रहा है और ये कौन सूद ले रहे हैं? और जब ताजर बददियानत हो जाए तो जलजले आते हैं।